सच्चे नबी अच्छे नबी मदीने वाले प्यारे आका मदीने वाले प्यारे आका आए जहां में जनबियों के सरवर गूंजा है नारा ए दुनिया में घर घर আমার সঙ্গে কিন্তু আপনাদের সবার বলতে হবে বলবেন ইনশাআল্লাহ নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার কি হলো চুপ করে আছেন বলতে হবে তারপর তো মজা আসবে নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर मेरे सरकार नबियों के सालाम आगोश में आमीन नबी के आवे हुरो मलक ने तराने सुनाए আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্ম হয় কখন হয় যখন আল্লাহ নবী দুনিয়াতে ভূমিষ্ঠ হয় সেই সময়ের পরিস্থিতিটা কেমন ছিল কবি বলছেন আঘোষ মে আমিন নবী কে আয়ে হুরো মলক নে তরানে সুনাए दिल मान आका को झूला झुलाए बोला भी देख खुशियां मनाए उतरा फलक से फरिश्तों की लश्कर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন দুনিয়াতে এসেছিলেন মা আমিনা বেহুশ হয়েছিল